हफ्ते का अख्ताम हुआ है तो एक मजमूई तौर पर सूरत हाल पर नज़र डाल लें, एक रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वक्त एक्चुअली अगर हम तमाम तर जो शोर शराबा है, जो नॉइज़ है, जो चीख पुकार है, उसको साइड पे करके बिल्कुल अगर सूरत हाल की नब्ज़ पे हाथ रखें तो हमें क्या नज़र आता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या है। मैं हूँ फहाद हुसैन, ये है मेरा डिजिटल चैनल। आज आपके सामने एक स्पेशल वीलॉग है। रिकैप करेंगे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कि पाकिस्तान की सूरत हाल किधर खड़ी रही है। अब वीकडेज में हम बात करते हैं कोई एक इशू होता है, दो इशू होता है, उसकी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी बाल की खाल उतारें, उसका तज्जिया करें, आपके सामने रखें। लेकिन आज के दिन जो है वो मैं आपके सामने 10 चीदा चीदा नुकात रखूंगा जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इन टोटलिटी इस वक्त हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा और जो उसमें नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑल कर दें ताकि आपको ये वीलॉग जो है वो बिल्कुल बर वक्त मिलता रहे और जो ताज़ा तज्जिया है वो आप तक आता रहे। अच्छा, अब इस सारे हफ्ते में बहुत कुछ होता रहा और मैं मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त हैं उनके वीलॉग भी सुन लेता हूं तो वहां से भी कुछ आइडिया हो जाता है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वहां से वो बहुत कुछ कह देते हैं उनका, लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है वो भी सुनना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से जो एक ख़ास तरह का एक जो बयानिया है उसको बनाया जा रहा है, तो उससे ज़रा थोड़ी सी एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझ आ जाता है। बहरहाल उन तमाम दोस्तों को सुनने के बाद, तमाम तर जो सारे हफ्ते का जो न्यूज़ फ्लो है उसको देखने के बाद, बहुत सारे जो हमारे सियासी दोस्त हैं उनसे बात करने के बाद, और वो सियासी दोस्त चाहे वो PMLN में हो या पीपल्स पार्टी में हो या PTI में हो या JUIF में हो, उनसे बात करने के बाद जो एक खुलासा निकला है वो खुलासा मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा हूं और उम्मीद मेरी ये है कि उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त जो 10 सबसे अहम पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो लिस्ट में आपके सामने बयान कर देता हूं वो क्या है और उससे ये ट्रेंड आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या है। तो चलें शुरू करते हैं 10 मेन पॉइंट के इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल कहां पे खड़ी है। ये आपने सुनने जरूर हैं, 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरे सुन के ही आपने जो है वो इस वीलॉग को खत्म करना है। अच्छा, पहली चीज जो है वो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उनके जमात के अंदर, वो कम होने की बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है। अच्छा, अब उसमें ये खान साहब तक बात पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ लोग जो उनको मिल के आए हैं वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने खान साहब को ये बताया, बल्कि अभी मैं अली जफर साहब की बात सुन रहा था और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने खान साहब को ये बताया अपनी मीटिंग में कि जी इस तरीके से हमारे जमात के अंदर लोग जो हैं वो दस्तों गिरेबान हुए हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, आप उन्हें समझाएं कि जो भी आपस के इख्तिलाफात हैं उनको पब्लिक में ना लाएं। अब उसके बाद कल जो एक सियासी कमेटी है PTI, उसका एलामिया आया, उस एलामिया में ये बिल्कुल वाजे किया गया और वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं शेख वकास अकरम साहब, उनकी तरफ से आया और उसमें उन्होंने वाजे किया है तहरीरी तौर पर कि कोई इस तरह के जो मामलात हैं आपस में जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनको मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए और अगर कोई इस तरीके से करेगा पब्लिकली तो उसको शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और उसमें बहुत सारी जो इंडिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि ये मामलात अभी ठीक होने नहीं जा रहे। तो इसलिए जो मेरा पहला पॉइंट है कि जो इन फाइटिंग है PTI की, ये और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि इन अहकामात के बावजूद जो है वो लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करने में जो है वो पब्लिकली रुकेंगे। और आप को अगर ये टेस्ट करना है तो अभी देख लीजिएगा, टेलीविजन पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ग्रैंड अलायंस थी जो अपोजिशन ने बनानी थी उसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही, उसमें उस हवाले से कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नहीं हुई हैं। शायद अब्बासी साहब हों या महमूद अचकज़ई साहब हों जो इसको लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जिसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा था, और PTI वाले हमारे दोस्त ही कह रहे थे कि जी खान साहब ने अब ये कहा है कि अब ग्रैंड अलायंस जो है इसको लेकर जो है वो आपने ये हमारी हिकमत अमली, इसको लेकर चलना है।
لیکن اور عید کے بعد ہونا تھا کہ جی بڑا وہ اس کا ایک وہ سارے جمع ہوں گے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر ایک جلسے جلوس کا ایک اہتمام ہوگا، کچھ بھی نہیں. سو پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ کمپلیٹلی مسنگ ان ایکشن ہے. کچھ نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی بہت سارا قصور پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے تو وہ اس طرف جا کے جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کریں. تیسرا جو نقطہ اہم ہے اس وقت کی موجودہ صورتحال کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا ایک تعاون کی بات چیت چل رہی تھی اس میں فی الحال وہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے. اب آنے والے دنوں میں کچھ اگر بریک تھرو ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن میں نے ذاتی طور پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے ان کی جماعت کے، اور وہاں سے جو فیڈ بیک ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ مولانا صاحب یہ اور ان کی جماعت والے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت ایک اتنی زیادہ گروپ بندی ہوئی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے وہ اختلافات جو ہیں اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو وہ جے یو آئی ایف میں ہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات بھی کرنی ہے، اگر ہم نے کوئی فیصلہ سازی بھی کرنی ہے تو ہم کس سے بات کریں. اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ نہیں، میں وہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اس سے بات کریں تو کہتا ہے جی فلانا غلط کہہ رہا ہے. خان صاحب جو ایکچوئل ڈیسیجن میکر ہیں ان تک ایکسیس کے ایشوز ہیں. تو جے یو آئی ایف کا کہنا ہے کہ جی اتنا بڑا ہی ایشو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملیں اور احتجاج کریں تو ہمیں یہ تو کم از کم کلیئرٹی آئے کہ فیصلہ ساز کون ہے. آپس میں جو آپ لڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو یعنی کلیئرٹی کوئی نہیں ہے. تو ایک تو ایشو یہ. دوسرا یہ کہ اس حوالے سے جو انہوں نے اپنی ایک شکایات کی لسٹ دی تھی جے یو آئی ایف نے پی ٹی آئی کے لیے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو تیسرا میرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان جن کی سپورٹ اتنی کروشل ہے، یعنی ان کے بغیر اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں ہو پائے گا، سارے یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک دوسرے سے لڑنے سے فرصت ملے تو وہ دوسروں سے بات کریں. اچھا، یہ ہو گیا 3 پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ بھی اس سے جڑا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جو ایک ملک گیر احتجاج ہونا تھا وہ پھر نہ ہی سمجھے. یعنی اس وقت خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں یا پنجاب میں دیکھ لیں، جہاں بھی پی ٹی آئی کی جو بھی اسٹرینتھ ہے وہاں کچھ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. جنید اکبر صاحب جو کہ کے پی کے صدر بن چکے ہیں وہ اپنے طور پر موبلائزیشن کر رہے ہیں، جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے جو ان کی کون میٹنگز ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں. تو وہ کوشش پوری کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک احتجاج تھا کہ جی احتجاج ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے، وہ احتجاج جو ہے وہ کہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہ وہ آرگنائز ہوا ہے، نہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ کچھ ان لوگوں کا پتہ لگا ہے جو اس کو آرگنائز کریں گے، نہ اس کی کوئی ٹائم لائنز بنی ہیں، نہ اس کے کوئی اہداف بنے ہیں. یعنی غرض یہ کہ وہ احتجاج جو ہے وہ اب صرف یعنی پہلے تو تھا کہ چلو جی زبانی جمع خرچ ہے، آج کل اس کے بارے میں بات بھی کوئی نہیں ہو رہی. تو وہ احتجاج جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہونا تھا اور جو سڑکیں گرم کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے عید سے، وہ نہ تو کہیں اس کی جو ہے وہ کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے. عید گزرے بہت دن ہو گئے، ہو سکتا ہے اگلی عید کے بعد ہو، لیکن اب موسم بھی دیکھ لیں، موسم جو ایسا ہے کہ احتجاج کے لیے ہے نہیں. تو چوتھی بات تو یہ ہے. تو یہ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب اس وقت صورتحال کیا ہے. اب آ جائے پانچواں ایشو ہے اختر مینگل صاحب والا. بلوچستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ عام طور پہ ہمارے جو یہ نیشنل ریڈار ہے اس میں رجسٹر نہیں کرتا، لیکن تقریباً 2 ہفتے ہو گئے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئٹہ کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا نقطہ یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو حکومت جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ ان کو رہا کرے. لیکن ان کا دھرنا جو ہے اختر مینگل صاحب کا، وہ اس میں بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی. ایک دوسرے پہ لفظی جنگ ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، وہ آئے روز ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو بھی وہ ایک طریقے سے اپنا ایک اسٹریٹ پاور دکھانا چاہ رہے تھے وہ بھی اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی. بلوچستان میں صورتحال گمبھیر ہے، بات چیت ہونی چاہیے ہر حوالے سے، خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو اس کے تحت کام کرنے کو تیار ہیں، ان سے بات چیت ضرور ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ تو ایک نقطہ نظر ہے. جو اس وقت زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اختر مینگل صاحب جس طریقے سے پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ 5واں پوائنٹ ہے. اچھا، اب آ جائے 6واں پوائنٹ. تھوڑے سے رہ گئے، آپ نے سننا ضرور ہے کیونکہ آگے بڑے امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آج ہم کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان آج کے دن. اچھا، اب آ جائے پوائنٹ نمبر 6. پوائنٹ نمبر 6 کے بعد پھر میں آپ کو ریکیپ بھی کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جو ہمارا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا
ट्रेन पे हमला हुआ था, इतनी मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी और BLA ने उसका जो है वो जिम्मेदारी कबूल की थी। उसके बाद बड़ी हमने सुना कि जी अब एक ज़बरदस्त जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी आ रही है और मीटिंग्स भी हो रही हैं और अब एक नए जोश और वलवले से जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा एक्शन होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन उस बात को भी इतना अरसा गुजर गया और ना उस पर कोई मजीद फॉलो अप हुआ। एक मीटिंग के बाद मामला ख़त्म हो गया। अब छोटे मोटे मामला चल रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर फॉलो अप हो गया, कोई एक और मीटिंग हो गई, ये कमेटी बन गई, इंटीरियर मिनिस्टर साहब वापस आ गए, उन्होंने कहा कि जी हम ये करने जा रहे हैं, हम फलानी पॉलिसी जो है अख्तियार करने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे जगहों पे तो मामला चल रहा है, लेकिन वो जो हम एक सुन रहे थे कि जी कुछ ज़बरदस्त पॉलिसी आने वाली है, कोई ज़बरदस्त ऑपरेशन आने वाला है, कोई एक इस तरह की एक नई हिकमत अमली सामने आने वाली है जिसके तहत जो है वो हम वंस एंड फॉर ऑल जो है वो दहशतगर्दी का अपनी सरजमीन से मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देंगे, उसके भी कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों एकदम पसे पुष्ट हो गया है, क्या वजह है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे सवाल करना ज़रूर बनता है। इसलिए भी क्योंकि आज के दिन भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो एक बयानिया बनना है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो कम अज़ कम चलें, पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी ना तो होगी, ज़रा वो बयानिया तो उसको तो लाइव रखें। ये तो खामोश भी है, पॉलिटिक्स एज यूजुअल शुरू हो गई है, फिर हम वो यूं बातों में पड़ गए हैं जी PMLN PTI तो फलाना। तो ये जो एक्चुअल हमारा इशू है दहशतगर्दी का, उसमें कम अज़ कम खुदारा को उसका जो बयानिया है उसको तो लाइव रखें। तो यहाँ पे भी हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक कमजोरी दिखाई जा रही है। हो गया पॉइंट नंबर 6। ये बात है 7वें पे, 4 और रह गए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट ये है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि उनका बड़ी जबरदस्त एक कम बैक होने वाला है, उनकी एक एंट्री होने वाली है सियासत में। उन्होंने कुछ मेल मुलाकातें शुरू कर दी, अभी बेलारूस गए हुए थे, उसके बाद लंदन जा रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि उसके बाद वापस आकर वो एक अवाम राब्ता मुहिम भी शुरू करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे और पार्टी की जो तंजीम साजी है उसको एक बार फिर मोबिलाइज करेंगे। ये सब बात बड़ी अच्छी है, मगर हकीकत यह है कि इस वक्त ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब का जो कम बैक है, जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, एंड मुमकिन है कुछ अरसे के बाद हो जाए, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रही। ये पहले भी जिस तरह पिछले साल में हुआ था कि उनको सदर बनाया गया था जमात का, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आपको हर तरफ नजर आएंगे, वो लीड करेंगे अपनी जमात के तमाम तर सियासी कार्रवाइयों को। ऐसा नहीं हुआ था, वो एक बार फिर मंजर आम से गायब हो गए थे और कई माह तक वो गायब रहे। अब वो निकले हैं, लेकिन अभी फिर हमें वो नजर आए। बेलारूस में जो फुटेजेस आपने देखी होंगी, अब कहा जा रहा है वो लंदन चले जाएंगे, 2 हफ्ते वहां पे गुजारेंगे। तो फिलहाल ऐसा जो एकदम जो एक उबाल आया था कि जी नवाज शरीफ की वापसी हो गई, फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। अब आ जाए 8वें पे। 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के वाले से हम बड़ी बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि जी हालात बेहतर होने जा रहे हैं, हो गए हैं, स्टेबिलिटी आ गई है, IMF की वजह से मामला बेहतर हो गए हैं, महंगाई कंट्रोल में है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हैं, और उसके साथ साथ एक बजट जो है वो भी एक उसमें कुछ रिलीफ आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस सारे में एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इसमें जो हमारे जो वजीर खजाना है जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका जो रोल है वो थोड़ा सा अंडर प्ले हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है मैं अभी आज उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन द फैक्ट इज के उनके आने के बाद से इकोनॉमी में एक ठहराव आया है, एक डायरेक्शन आया है, एक ख़ास एक नज़रिए के तहत जो है वो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, और जहाँ पे आज हम खड़े हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फॉर सम रीज़न उनको इतना क्रेडिट मिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी 2 हिस्से रह गए। नंबर 9 जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त परेशान है, और उसकी परेशानी की वजूहात कई हैं, पहले भी बात हो चुकी है। उसमें सर फहरिस्त जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जो है उनकी सेहत है। अब बताया जा रहा है उनके डॉक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि अब उनकी सेहत बेहतर है, और वो कुछ दिनों में शायद हमें नज़र भी आना शुरू हो जाए, अपनी जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके हवाले से। और जाहिर बात है सबकी दुआ है कि ऐसे ही हो, लेकिन जब तक उनकी सेहत जो है वो कुछ हद तक ठीक नहीं होती, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज जो है वो परेशानी रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक फैसला साजी है वो जो है वो सदर साहब ही करते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी मुश्किल आई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो मंजर से गायब होना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भारी पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो नहरों वाला इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, अभी भी बयानबाजी चल रही है, अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हालात
ہمارے کنٹرول میں ہے, سب کچھ بہتر ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں کرے گی, اور ممکن ہے ایسا ہی ہو, اور امید بھی کرنی چاہیے کہ ایسا ہی ہو, لیکن ابھی کچھ کلیئر نہیں ہوا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ان کے لیے پرابلم ہے اور ان کے لیے پریشانی ہے. اور آخری پوائنٹ عدلیہ کے حوالے سے, آج آپ پوچھیں کہ ہماری عدلیہ اتنی خاموش کیوں ہے, تو یہ سوال بنتا ہے. وہ ادارہ جو خبریں بناتا ہے, جو خبروں کی زینت بنتا ہے, جو پاکستان کی سیاست میں کتنا اہم رول پلے کرتا ہے, پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے. کل بریفلی وہ خبروں کی زینت بنی جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کا میں ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا, باقیوں کو نہیں کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ عدلیہ کے حوالے سے مکمل خاموشی ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ وہ اب باقاعدہ طور پر چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں وہ ذرا اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ وہ بھی تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں ویسے ہی کوئی زیادہ خبریں نہیں بنی. تو عدلیہ کے حوالے سے جو ایک خاموشی ہوئی ہے, اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت حد تک جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے, اور جو ایک ابال نہ آنے کی وجہ سے, جو ایک عدلیہ کی وجہ سے ایک ٹینشن رہتی تھی, ایک سٹریس رہتی تھی اس نظام میں, وہ بھی کم ہو رہی ہے. اب کیا اچھی بات ہے بری بات ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے. تو یہ 10 مین پوائنٹس ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت آج کے دن پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے ان 10 پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے.